जय सियाराम जानकी भक्ति पथ को आपण मन स्वागत करुच्चे। आज आम जाना भक्त त्रिपुरा दास चरित्र। त्रिपुरा दास जड़े भगवान परम भक्त थिले एवं से बादशाह राज दरबार रे मंत्री पदर थिले एवं जहाँ भी सिंतुर धन आसे से भगवान श्रीनाथ जी को गगदल तैयारी कर दियंती। आपण मैंने ये भावुते गगदल कौन? गगदल श्रीनाथ जी को शीत दिन पिंधा जोटा शीत वस्त्र आज्ञा। एमती गोटे दिन राजा पाखे किए जाई जड़े कहले कि मणिमा कि आपण दरबार जो त्रिपुरा दास जी अच्छा सी आपण धन को लुटिकी नहीं कि श्रीनाथ जी को गगदल तैयारी कर मैंने पठाऊँ। एक कथा से जानिले बादशाह मंत्री पदर आज्ञा हटई देले। मंत्री पदर हटई देला कांगाली आज्ञा गोड़े आसला पाखे किसी रही पाखे तो किसी धन संपत्ति किसी नाला। सब तो जी जहाँ मंत्री स्थान थिला बेले आसे सब धन ये कर श्रीनाथ जी को गगदल तैयारी करी सुना हीरा चांदी में लगे सब दे दिखते। लास्ट को गोटे पेन थिला लिखा कलम ताको बिकिदेले गोटे टंका है। गोटे टंका है गोटे टंका भितर जी जहाँ मिलला तो गोटे टंकार गगदल आज्ञा हो पारन। से पतला चदर आकार आज्ञा है जमीती तैयारी कर कलरिंग करके इतर टी लगे से श्रीनाथ जी को पाखक आज्ञा पठेदेले। मंत्री थिला बेले से निजे नहीं जाऊे जो मंत्री पदर हटिगले से भाविले मुझे एवं श्रीनाथ जी पाखक तो हाथ तो पैसा नहीं गगदल ना या नहीं जिमी काले काले गोसाई जी मो दयापूर्वक मत किसी धन प्रदान करेंगे से आज्ञा सी जाऊन सी जो श्रीनाथ जी पाखक जो पतला चदर खंडे पठे आज्ञा भंडार घर जो मैंने थे सब रखीदे साइड रखीदे कहले ये तो छोटिया बहुत पतला ये श्रीनाथ जी को ठीक लगे शीत टाइम आइला थर संध्या आरती करके गोसाई जी खाई पी शोचती। राति सारा गोसाई जी आज्ञा थरिले टोटाली जमी अधिक शीत पानी जमी मैंने कुकुड़ी खंडे जमी माने ये आसे थर उठे आज्ञा सेमती थरिले सेमती राति टाइम शोले आज्ञा। सकाल जो मंगला आरती है श्रीनाथ जी पाखे गले जाकि देखले जे श्रीनाथ जी को शीतर दांत आज्ञा टक 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 आज्ञा हो गोसाई जी कहले कहले 4-5टा गगदल पिंधाई तापर भी प्रभुंर एमती शीत हो। पूजारी मैंने कहले निआ लगे आण निआ लगे आने से निआर हाथ देगे श्रीनाथ जी गाल को कतले शिखी दिखती हाथ को शिखी दिखती गोड़ को शिखी दिखती तापर भी आज्ञा एत शीत कहले श्रीनाथ जी कहते मत बहुत शीत आहरी गगदल आणिक दिव से आहरी 4-5टा आज्ञा ये करदे जहाँफल श्रीनाथ जी खाली मुह देखा कि देखा तापर भी कहते मतलब बहुत शीत। गोसाई जी आज्ञा से भाविले 10-10टा गगदल श्रीनाथ जी ऊपर चढ़ी सारा प्रभु कहते आहरी शीत ये प्रभुंर कौन सी माया नुह तो
ଭକ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଚଢ଼ା ହେଇନି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପଚରା ହେଲା, ଆଜି କେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆସିଛି କି? ସମସ୍ତେ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଲା ହେଲା। ତ୍ରିପୁରା ଆଜି ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ମାନେ ପତଳା ଯେଉଁ ଚଦର ଖଣ୍ଡି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଖଣ୍ଡି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ସିନାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋସାଇଁଜୀ ସିନାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟା ଚଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିନାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଓହୋ କେତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି, ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ନିଆଁକୁ ହଟାଅ। ଗୋଟେ ଗୋସାଇଁଜୀ କହୁଛି ଜୟ ଆପଣଙ୍କର ତ ଲୀଳା ଅପରମ୍ପାର, ଆପଣ ଭକ୍ତର ପାଖରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ଭାବ ମାନେ ଏଠି ଏତେ ସବୁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ, ଆପଣ ଭାବର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଘଟଣାଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଜାତିରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାଉରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଜଣେ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ କହିଲା ଜଗାକୁ ନେଇ ଦେଇଦେବ, ଆଉ କହିବ ସେ ବାଲିଗାଁ ଦାସିଆ ଦେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ନେବେ ନେବେ ଫେରେଇ ନେଇଯିବେ। ସିଏ ନେଇକି ପୁରୀ ଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲା ପ୍ରଭୁ କହିଲା ବାଲିଗାଁ ଦାସିଆ ଦେଇଛି, କହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଯଦି ନ ନେବେ ଫେରେଇ ଆଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆଖି ବୁଜି ଏମିତି ଇଏ କରିଛି, ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ, ଆପଣ ଭାବ ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି। ଆପଣ ଭାବର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିଛି ହିଁ ଭାବିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ପୁରା ଭାବ ରଙ୍କୁଣା, ଭାବ ଯେଉଁଠି ସେ ସେଇଠି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବହୁ ସାରା ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶୁଣେଇଛି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଭାବ ବିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଅଧୁରା। ଆପଣ ଟିକେ ଭାବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭଗବାନ ଯେତେ ଇଏ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଶୁଣେ। ଆପଣ ପୁରା ଭାବହୀନ, କଥା ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା ଭାବ ନଥାଇ ଭଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା, ବାସ ନଥାଇ ଚନ୍ଦନ ବନକୁ ନିନ୍ଦା। ଆପଣ ଯଦି ଭିତରେ ଭାବ ନାହିଁ କି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖାଣିଆ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ତ ଭାବର ସହିତ କରିନାହାନ୍ତି ନା, ସ୍ୱୀକାର କେମିତି କରିବେ? ରହିଲି, ଜୟ ସିଆରାମ।